The image of the falling man from September 11th, that figure just suspended midair against the tower, it's one of the most powerful and painful images of the last quarter century. Tom Janod wrote about it, and he suggested that its power wasn't just the tragedy itself, but the human insistence on agency, the choice to maintain a posture of dignity, an assertion of humanity, even when all physical options were gone. Falling, but with this terrible, composed grace. And that is such a profound and unforgettable metaphor. It's exactly where we have to start when we think about what's happening in Greenland today. This vast island, it occupies a similar, very abstract frame. It is falling. The ice mass is thinning. The ground beneath all of our assumptions is literally giving way. But it's facing this epical catastrophe with a measured, quiet composure that the outside world, a world dominated by market frenzy, just struggles to interpret. Right. So today we're analyzing the complex narrative laid out in the article, The Falling Land, at the latitude of quiet decisions. And it has this powerful subtitle, Finance, Frontiers, and Greenland's Choice to Fall with Grace. This article really forces us to pick a lens. Is Greenland best understood as a strategic commodity being valued by global markets, or is it a culture rooted in survival, exhibiting this sophisticated, long-term endurance? And I have to say, for anyone listening who might be new to academic research, or maybe just starting to explore how climate change intersects with international relations, I genuinely urge you, please make time to read this piece. It's on Medium. It is just incredibly illuminating. And the link, as always, is in our show notes. The source material presents two very distinct and, I think, fiercely competing ways of understanding Greenland's response. My position is that the harsh reality of melting ice, combined with the geopolitical positioning of the Arctic, it necessitates analyzing Greenland primarily as a strategic asset. It's subject to these overwhelming external, financial, and military pressures. We have to view this through a lens of acquisition and opportunity. And I'll be arguing that focusing purely on those external forces, well, it fundamentally misses the point. We have to view this through the internal, the historical culture of endurance. The essential framework here is agency and resilience, rooted in centuries of adaptation. So the central question for us is this. Should Greenland's current situation primarily be analyzed through a financial, geopolitical lens of acquisition and opportunity, or a cultural, historical lens of agency and resilience? Well, when we talk about Greenland, we are talking about what amounts to really an unavoidable shift in global value and risk. The ice is melting, the Arctic is opening up, and old maps are being redrawn. And when global markets sense that the very rules of the game are changing, when there's chaos, they rush toward anything that looks permanent, tangible value. And Greenland, ancient and slow, ironically becomes a hedge against all that global instability. I fundamentally believe this is not a philosophical debate, it's a practical, strategic calculation. Commentators now openly model the island as a takeover target, translating that massive ice sheet into strategic access, its rare earths into reserves, and its location into optionality. I see why you emphasize that external pressure, but let me give you a different perspective. That whole corporate analogy, modeling a country like it's a boardroom bid, it's inherently flawed because it creates what you might call a moral distance. It allows strategists to model value without ever having to account for the actual loss, or the people, or the culture as non-negotiable elements. I think history is the key here. The Norse settlements, they failed not because the climate was too harsh, but because they mispriced time. They rigidly clung to European habits as the climate cooled. The Inuit, on the other hand, they survived through flexibility and generational endurance. And that endurance is what I'd call patient capital. Okay, so define that for us, because patient capital usually refers to, private equity or endowment strategies. What is its currency in this context? Its currency is time and cultural cohesion. It's the ultimate opposite of venture capital. It operates on a timescale of centuries, of millennia, not financial quarters. It values sustainable fishing quotas, generational knowledge of sea ice, and social cohesion over some sudden mineral boom. And
Crucially, the source material points toward this concept of finance as anthropology. This is where control is achieved without all the spectacle. It means sophisticated external actors like the Carlsberg Foundation, which is cited in the piece. They integrate into the local culture, into local timescales. They focus on generational influence, not rapid profit. You cannot spreadsheet away centuries of adaptation. It's an active variable on the national balance sheet. That's a powerful internal framework, but let's transition into our core debate by considering the definition of the crisis itself. You focus on that internal timeline, the patient capital, but the financial imagination, it prefers urgency. It demands drama because volatility is profit. My contention, and where I really disagree with your focus on slow cultural time, is that patience here risks falling catastrophically behind strategic reality. I come at it from a different angle here. Yes, the market wants drama. But the material correctly points out that the most profound crises often just look like Tuesday. Greenland resists being reduced to drama by engaging selectively, calmly. Its leaders persist in maintaining this measured stance amidst catastrophe. They refuse to adopt the frenetic, panic-driven pace that the outside world demands when talking about mineral deposits or shipping routes. That's an interesting point, though I would frame it differently. While the crisis might look like Tuesday on the surface in Nuke, the reality of the accelerating physical environment, it means the external pressures are overwhelming the local timescale. We aren't talking about small investments. We're talking about the convergence of China watching, Russia returning, and the U.S. desperately trying to secure its northern flank. This isn't just theory. For example, the rare earth minerals, neodymium, praseodymium, essential for EVs, for defense tech, they suddenly become accessible. That specific technical reality, it accelerates the geopolitical clock. The ice is no longer a moat, it's a new contested corridor. But this urgency is precisely what the patient capital framework guards against. If Greenland rushed to meet the market's frenzy, it would sell its assets cheap and lose control of its own trajectory. Its calm, its persistent look like Tuesday approach is actually a highly sophisticated tactical strategy to drive up the transactional cost for external players. It ensures they must negotiate on Greenland's terms, not the market's. I'm just not convinced that the mere insistence on calmness can hold back a global tide. For financiers and strategists, this convergence looks like a once-in-a-century opportunity, a geographical lock that has to be secured. If Greenland waits too long to capitalize on this moment, the island risks becoming just a passive strategic position for those great powers, just like it was during the Cold War. The pressure is accelerating the timeline, whether they verbally acknowledge it or not. The money being offered is just too massive, the strategic necessity too acute. But if we accept that market pressure accelerates the timeline, doesn't that acceleration force Greenland to mature politically? Which I think brings us to the very sticky issue of acquisition and sovereignty. It absolutely does, and this brings us to contention too. I acknowledge that sovereignty isn't just a line item on a balance sheet, but the political reality is that external pressure is forcing a profound maturation. Greenland's quiet insistence on seeking direct dialogue with global powers, specifically them floating the idea of meetings with the U.S. alone without Denmark, that's a clear sign of geopolitical coming of age. And this is being driven by strategic forces trying to wedge it away from Copenhagen, with promises of respect, of direct investment. The lure of self-determination combined with these substantial financial incentives is forcing structural, real-time decisions. I'm sorry, but I just don't buy that the endpoint or even the dominant mechanism is acquisition or some structural change driven entirely by external financial forces. Let me tell you why. The whole fantasy of buying Greenland or even subtly acquiring its assets, it just collapses under its own weight because you cannot acquire a falling land without falling with it. What do you mean by that, by falling with it? The resilience. It is not a fungible asset you can just buy. If an external entity, let's say a foreign power or a massive mining consortium, if they successfully acquired a significant portion of Greenland's assets, they would simultaneously acquire the political instability, the cultural resistance, and the generational wisdom that rejects short-term extraction. The fantasy collapses because culture is not an asset class, and its sovereignty, while it's negotiated, is ultimately protected by its internal endurance. These attempts to model it as a company
are simply projections of desire and of fear by the global powers. They reveal far more about the asker, their transactional nature, their anxieties, than about the subject itself. But if the financial incentives provide the infrastructure and the independence necessary for self-determination, surely that's a transaction worth making? The external forces provide leverage that internal patient capital just cannot generate. I mean, how does patience practically compete with the immediate, massive financial incentives being offered right now for crucial infrastructure projects, like upgrading air bases or developing deep-sea ports? That's a compelling argument, but are you considering the long game? That infrastructure, it becomes worthless if the local population fundamentally rejects the terms of its use. Greenland's internal capacity ensures that any deal has to be structured with conditions that honor that long-term cultural horizon. The need for the deals might be temporary, a decade, maybe two, of development, but the culture's endurance is permanent. They wait for the external powers, whether they're Norse, American, or Chinese, to tire of the terms and eventually depart. And that relentless focus on endurance brings us right back to our founding metaphor, the falling man, in our third contention. Indeed. The Junodian truth is the dignity found in the choice to maintain a posture, the insistence on humanity amid abstraction. Greenland is making a similar choice. It's moving not into chaos, but deliberately and calmly into history. Its measured response is the ultimate exercise of agency, refusing to flail or to panic. It holds a posture that insists on its humanity amid the abstraction of climate models and financial valuations. I'm not convinced by that line of reasoning, because the analogy, it fundamentally accepts a terrible fate as its premise, and then just focuses on the style of the fall. The man fell because there was no ground left to stand on, regardless of his posture. And while Greenland's culture persists, and that persistence is admirable, the ground beneath its entire national assumption is literally giving way. The land is literally falling as massive glaciers calve into the sea. The dignity of the posture is powerful poetry, yes, but the choice is severely constrained by physics and geopolitics. I would challenge the interpretation of agency here. The grace is in the management of inevitability, not the prevention of the fall. Greenland has the agency to choose how it falls, as a victim of circumstance or as a conscious actor navigating a profound constraint. The cultural lens tells us they are choosing the latter, focusing on internal strength rather than external leverage. But the sheer scale of the external forces, the physics of melting ice, and the strategic, non-negotiable positioning of the Arctic corridor for global powers, it means those forces are the dominant, inescapable reality. They dictate the timetable, they set the price of resources, and they limit Greenland's options to constrained maneuvering, not true self-determination in the long run. When the U.S. looks at Tula Air Base, or when China looks at cryolite deposits, they are not factoring in generational patience. They are factoring in unavoidable strategic necessity. And when Greenland looks back, they see centuries of external necessities that eventually faded while the Inuit people remained. Ultimately, while I do deeply respect the cultural wisdom and the history of endurance, my analysis concludes that the physical facts of ice loss and the strategic urgency of the Arctic are just reshaping reality faster than patience alone can manage. Pragmatism dictates that we focus on the financial and geopolitical pressure points as the primary drivers of change. To understand Greenland's immediate future, you have to look at the term sheets, the proposed shipping routes, and the strategic anxiety of the great powers. Those external mechanisms are forcing the issue. And I maintain that Greenland's profound history of enduring radical shifts, from the failed Viking settlements to surviving the nuclear states of the Cold War, demonstrates that its future will not be shaped by loud bids or rapid financialization, but by its internal capacity for measured wisdom, dignity in crisis, this patient capital. It is the ultimate form of long-term leverage that these external transactional powers consistently fail to value or account for in their short-term models. The tension between accelerating physics and generational endurance is really what illuminates this material. We see a country navigating a crisis where the timeline is simultaneously geological and immediate. Indeed.
And to understand Greenland requires seeing it clearly, not just as a deal of the century or an inevitable casualty of climate change, that as a country living through a crucial historical moment with remarkable composure. Weighing which framework, finance or endurance, best explains Greenland's choice to fall with grace, well, that's the complex task the source material lays out for it. सोचिए, एक ऐसी जमीन जिसे उसके खोजकर्ताओं ने एक ऐसा नाम दिया जो शायद इतिहास की सबसे बड़ी मार्केटिंग तरकीब थी। हाँ, वाइकिंग्स जब वहां पहुंचे अपनी भेड़ों और प्रार्थनाओं के साथ, तो उन्होंने उस बर्फ से ढकी जगह को ग्रीनलैंड कहा। हरी भरी भूमि। कमाल की ब्रांडिंग थी। गजब की। आज के किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर को भी शायद शर्मा जाए। एरिक द रेड, वो वाइकिंग, वही बात समझता था जो आज के फाइनेंसर समझते हैं कि नाम जो होते हैं वो असल में भरोसे की बैलेंस शीट होते हैं, और उम्मीद एक तरह का कर्ज हो सकती है जिससे आप भविष्य बनाते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात है, उनकी बस्तियां इसलिए खत्म नहीं हुई कि ग्रीनलैंड रहने लायक नहीं था। अच्छा। वो इसलिए खत्म हुई क्योंकि उन्होंने समय की कीमत उसे गलत आंका था। जैसे जैसे जलवायु ठंडी होती गई, यूरोप से व्यापार के रास्ते मुश्किल हो गए, पर वो अपनी खेती की यूरोपीय आदतों से चिपके रहे। उन्होंने बदलने से इनकार कर दिया। बिल्कुल। लेकिन ग्रीनलैंड वो तब भी बच गया। वो हर चीज से बच जाता है, शायद इसलिए क्योंकि उसने इंतजार करना सीख लिया है। और आज वो द्वीप फिर से इंतजार कर रहा है, एकदम शांत और दृढ़, जबकि पूरी दुनिया उसे स्प्रेडशीट्स, सैटेलाइट तस्वीरों और युद्ध के खेलों से घेर रही है। ये जो नजरिया है, ये एक बहुत ही शानदार लेख से लिया गया है। इसका शीर्षक है द फॉलिंग लैंड एट द लैटिट्यूड ऑफ क्वाइट डिसीजंस। और इसका एक उपशीर्षक भी है, फाइनेंस, फ्रंटियर्स एंड ग्रीनलैंड्स चॉइस टू फॉल विद ग्रेस। और मैंने जब ये शीर्षक पढ़ा ना, द फॉलिंग लैंड, तो मैं सच में सोचने पे मजबूर हो गया। एक द्वीप गिर कैसे सकता है? सही सवाल है। ये रूपक ही इतना शक्तिशाली है कि आप और जानना चाहते हैं। हाँ, और हम चाहेंगे कि जो भी ये सुन रहे हैं वे इस लेख को मीडियम पर जरूर पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें वो अलग बात है, पर इस लेख के लिए समय निकालना वो सार्थक होगा। इसका लिंक शो नोट्स में दिया गया है। जी, और आज हमारी बातचीत इसी लेख के इर्द गिर्द रहेगी, खासकर उन लोगों के लिए जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। अच्छा। उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक जटिल विषय को एक शक्तिशाली विचार के जरिए पकड़कर उसे परत दर परत खोला जा सकता है। तो चलिए इसी सबसे शक्तिशाली विचार से शुरू करते हैं। इस लेख की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये ग्रीनलैंड की तुलना 11 सितंबर के हादसे की एक तस्वीर से करता है। द फॉलिंग मैन। हाँ, द फॉलिंग मैन, एक इंसान जो आसमान और धरती के बीच लटका हुआ है, एक अजीब सी गरिमा के साथ गिर रहा है, जैसे वो उस भयानक अराजकता में भी अपने गिरने के तरीके पर काबू पा रहा हो। ये उस पल के बारे में है जब आपके सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं, पर फिर भी आप अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और लेखक इसी नजरिए से ग्रीनलैंड को देखता है। ग्रीनलैंड आज उसी फ्रेम में है। वो कूद नहीं रहा, वो घबरा नहीं रहा। तो वो गिर कैसे रहा है? वो इस मायने में गिर रहा है कि उसकी बर्फ पिघल रही है। वो दुनिया जिससे वो बना था, उसकी जमीन खिसक रही है, लेकिन वो उसका सामना एक ऐसे संयम से कर रहा है जो उन लोगों को असहज कर देता है जो हर संकट में ड्रामा चाहते हैं, चीख पुकार चाहते हैं। ग्रीनलैंड शोर नहीं मचा रहा। लेकिन गिरना शब्द तो बहुत नकारात्मक लगता है। ऐसा क्यों चुना होगा लेखक ने? ऐसा लगता है जैसे कोई उम्मीद ही नहीं बची। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है लेखक ये कहना चाहती हैं कि गिरना एक सच्चाई है, इसे टाला नहीं जा सकता। बर्फ पिघल रही है, ये हकीकत है। सवाल ये नहीं है कि आप गिर रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप गिरते हुए करते क्या हैं। क्या आप हाथ पैर मारकर हालात को और बिगाड़ते हैं, या फिर उस फॉलिंग मैन की तरह उस स्थिति में भी अपनी गरिमा, अपनी पहचान और अपने फैसले लेने की क्षमता बनाए रखते हैं? और ग्रीनलैंड दूसरा रास्ता चुन रहा है। हाँ, वो गरिमा के साथ इस बदलाव को स्वीकार कर रहा है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। इतने भारी दबाव के बीच भी कोई इतना शांत कैसे रह सकता है? मुझे लगता है इसका जवाब शायद उसके अतीत में है, उसके इतिहास में। बिल्कुल। ग्रीनलैंड के इतिहास में दो कहानियां हैं।
एक वाइकिंग्स की, जिन्होंने लिखा इसलिए इतिहास उन्हें याद रखता है, और दूसरी इनुइट लोगों की, जो वहां टिके रहे इसलिए ग्रीनलैंड उन्हें याद रखता है। अच्छा। वाइकिंग्स यूरोप से अपनी गायें और खेती का तरीका लाए, और जब मौसम बदला, ठंडा हुआ, तो उनकी पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई। वो बदल नहीं पाए। वहीं इनुइट लोग जानते थे कि यहाँ जिंदा रहने के लिए जिद की नहीं, लचीलेपन की जरूरत है। उन्होंने बर्फ के साथ, समुद्र के साथ, बदलते मौसम के साथ खुद को बदलना सीखा। और अब उसी सहनशीलता की परीक्षा ठंड से नहीं बल्कि गर्मी से हो रही है, अलगाव से नहीं बल्कि दुनिया भर के ध्यान से हो रही है। सही कहा। बर्फ घट रही है तो जहाजों के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। चीन उसे पोलर सिल्क रोड कह रहा है। मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में। डेटा सेंटर वहां बनना चाहते हैं, सस्ती कूलिंग के लिए। बिल्कुल। जिस जमीन में कभी किसी की दिलचस्पी नहीं थी, अब वो सबकी नजरों में है। लेकिन ये पहली बार तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। शीत युद्ध के दौरान भी ग्रीनलैंड एक शतरंज की बिसात था। अमेरिका ने उत्तर में थ्यूल एयरबेस बनाया था। थ्यूल एयरबेस? जी, वो सिर्फ एक बेस नहीं था, वो सोवियत संघ पर नजर रखने के लिए अमेरिका की पहली रक्षा पंक्ति थी। आर्कटिक के ऊपर से आने वाली किसी भी मिसाइल का पता सबसे पहले वहीं चलता। तो उस एक बेस ने ग्रीनलैंड को उस दौर के सबसे बड़े ग्लोबल तनाव के केंद्र में खड़ा कर दिया था। हाँ, और ग्रीनलैंड के लोगों ने इससे एक बहुत बड़ा सबक सीखा। क्या? कि बड़ी शक्तियां उसे घर के रूप में नहीं बल्कि एक पोजीशन या मोर्चे के रूप में देखती हैं। उस दौर में दुनिया के खत्म होने का खतरा इतना बड़ा और लगातार था कि वो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। जैसे बैकग्राउंड में बजने वाला कोई शोर, जिस पर एक वक्त के बाद कोई ध्यान नहीं देता। बिल्कुल। लोगों ने उसके साथ जीना सीख लिया। उन्होंने सीखा कि दुनिया की बड़ी लड़ाइयों के बीच अपनी पहचान कैसे बचानी है। और आज वही दुनिया, खासकर वित्तीय दुनिया, फिर से ग्रीनलैंड पे नजर गड़ाई हुई है। वॉल स्ट्रीट, उसे तो तात्कालिकता पसंद है। टिक टिक करती घड़ियां, फटाफट फैसले। हाँ, तो वो सवाल पूछते हैं, क्या ग्रीनलैंड को खरीदा जा सकता है? इसकी कीमत क्या होगी? और लेख कहता है कि ये सवाल पूछने वालों के बारे में ज्यादा बताते हैं, ग्रीनलैंड के बारे में कम। मतलब ये कि इसे कॉर्पोरेट सादृश्य या कॉर्पोरेट एनालॉजी कहते हैं, जब आप किसी देश को एक कंपनी की तरह देखने लगते हैं। अच्छा। इससे फायदा ये होता है कि आपको एक नैतिक दूरी मिल जाती है। आप लोगों पर चर्चा किए बिना अधिग्रहण यानी टेकओवर पर चर्चा कर सकते हैं। आप लोगों की संस्कृति और इतिहास को भुलाकर उसके मूल्य का मॉडल बना सकते हैं। तो मानवीय पहलू समीकरण से हट जाता है। एकदम। लोग, संस्कृति, इतिहास, ये सब बस एसेट या लायबिलिटी बन जाते हैं, या तो फायदे का सौदा या घाटे का। एक नजरिए से ये धैर्य है, लेकिन क्या दूसरे नजरिए से ये एक सुनहरा मौका गंवाना नहीं है? मतलब दुनिया आगे बढ़ रही है और ग्रीनलैंड के लोग भी तो बेहतर आर्थिक भविष्य चाहते होंगे। ये बहुत वाजिब चिंता है। क्या ये धीरे चलो की नीति उन्हें पीछे नहीं छोड़ देगी? देखिए, ये चिंता बिल्कुल सही है, और यहीं पर लेख एक बहुत शानदार उदाहरण देता है। किसका? डेनमार्क की कार्लसबर्ग फाउंडेशन का, जो बियर बनाती है। अच्छा, कार्लसबर्ग। हाँ, 20वीं सदी के अंत में जब सोवियत संघ टूटा तो उन्होंने रूस और बाल्कन देशों में विस्तार किया, लेकिन उन्होंने अमेरिकी कंपनियों की तरह धावा नहीं बोला। उन्होंने धैर्य दिखाया, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी की और वहां के बाजार को समझने में सालों लगा दिए। उन्होंने समझा कि बियर संस्कृति की तरह तभी सबसे अच्छी तरह फैलती है जब वो सुनती है, अपनी दादागिरी नहीं दिखाती। तो ये मानव शास्त्र के रूप में वित्त हुआ, फाइनेंसेस एंथ्रोपोलॉजी। ये तो बहुत दिलचस्प विचार है। बिल्कुल। दूसरे शब्दों में कार्लसबर्ग ने ये समझा कि किसी नई जगह पर सफल होने के लिए सिर्फ पैसा लगाना काफी नहीं है, आपको वहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति को समझना पड़ता है। ये वो पूंजी थी जिसे विद्वता से मार्गदर्शन मिला। इससे ये सबक मिलता है कि ग्रीनलैंड का भविष्य शोर मचाने वाली बोलियों से नहीं, बल्कि उन लोगों द्वारा तय किया जाएगा जो उसकी लय को समझते हैं, जो ये देखते हैं कि सहनशीलता अपने आप में एक तरह की पूंजी है। पेशेंट कैपिटल, वो पैसा जो इंतजार करना जानता है। सही पकड़ा। और ये पेशेंट कैपिटल उस सोच के बिल्कुल उलट है जो हम आज के भू राजनीतिक माहौल में देख रहे हैं। अमेरिका की दिलचस्पी तो बार बार सामने आती रहती है। हाँ, ग्रीनलैंड को खरीदने का विचार, ये एक फ्रॉइडियन स्लिप की तरह है। मतलब जुबान से निकली वो बात जो आपके मन की गहरी चिंता को जाहिर कर दे। ये मजाक सिर्फ मजाक नहीं है। नहीं, ये अमेरिका की चिंता दिखाता है कि आर्कटिक पर से उसका नियंत्रण खत्म हो रहा है। बिल्कुल। आर्कटिक अब दुनिया का आखिरी कोना नहीं रहा, वो एक ग्लोबल हाईवे बनता जा रहा है।
बर्फ अब कोई दीवार नहीं रही। और इस नए हाईवे पर सिर्फ अमेरिका नहीं है, चीन भी है। चीन जो पोलर सिल्क रोड की बात करता है। पिघलती बर्फ का मतलब है यूरोप और एशिया के बीच एक नया छोटा शिपिंग रूट, और चीन इस पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। वो ग्रीनलैंड में एयरपोर्ट और बंदरगाह बनाने में निवेश करना चाहता है। और रूस, उसे तो हम भूल ही नहीं सकते। वो तो हमेशा से आर्कटिक का एक बड़ा खिलाड़ी रहा है। रूस के लिए तो आर्कटिक उसका पिछला आंगन है। वो सोवियत संघ के समय के अपने पुराने मिलिट्री बेस फिर से खोल रहा है। उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा आइस ब्रेकर जहाज है। तो ग्रीनलैंड 3 बड़ी ताकतों अमेरिका, चीन और रूस के बीच फंस गया है। हाँ, और तीनों उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस सब के बीच डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड का रिश्ता कैसा है? क्योंकि दुनिया तो ग्रीनलैंड को डेनमार्क का ही हिस्सा मानती है। ये रिश्ता बहुत जटिल है। ये सिर्फ गुलामी के दौर की निशानी नहीं है, ये गलतियों और आपसी सीख का एक लंबा साझा इतिहास है। समय के साथ डेनमार्क का पूरा नियंत्रण एक बातचीत से तय होने वाले संतुलन में बदल गया है। पहले होम रूल आया, फिर सेल्फ रूल। आज ग्रीनलैंड के पास अपनी सरकार है, अपनी नीतियां हैं। जी, डेनमार्क अभी भी डिफेंस और विदेशी मामलों को देखता है, लेकिन ग्रीनलैंड अब दुनिया की बड़ी ताकतों से सीधे बात करना चाहता है। और उसकी ये शांत जिद कोई विद्रोह नहीं, बल्कि एक परिपक्वता का संकेत है। वो अपनी जगह और अपनी आवाज को पहचान रहा है। बिल्कुल। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर से वही सवाल उठता है, ग्रीनलैंड अपनी खनिज संपदा का फायदा उठाने के लिए तेजी से कदम क्यों नहीं उठा रहा? विश्लेषक यही पूछते हैं कि वे पिघलती बर्फ को पैसे में क्यों नहीं बदल रहे। हाँ। लेख कहता है जवाब बहुत आसान है, क्योंकि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कीमत जानता है। उसने अपनी ही जमीन पर वाइकिंग्स जैसी सभ्यताओं को सिर्फ तात्कालिक लाभ का पीछा करते हुए खत्म होते देखा है। वो कहानी उनकी यादों में जिंदा है। बिल्कुल। जो दुनिया तिमाही नतीजों पर चलती है, वो उस संस्कृति को नहीं समझ सकती जो सदियों के बारे में सोचती है। उनकी समय की समझ ही अलग है। तो अंत में ग्रीनलैंड को खरीदने या उस पर कब्जा करने का सपना अपने ही बोझ तले दब जाता है। सही बात है। आप एक गिरती हुई जमीन को उसके साथ गिरे बना हासिल नहीं कर सकते। आप लचीलेपन के मालिक नहीं बन सकते, आप उससे सिर्फ सीख सकते हैं। और ग्रीनलैंड यही सिखाता है कि संकट में गरिमा शोर नहीं मचाती, वो नपी तुली होती है। ये अपनी पहचान को समर्पित किए बिना आने वाली चीजों का सामना करने का विकल्प है। द फॉलिंग मैन इसलिए गिरा क्योंकि उसके नीचे कोई जमीन नहीं बची थी। ग्रीनलैंड की जमीन बदल रही है, पिघल रही है, लेकिन वो अभी भी वहां है। और उस पर ऐसे लोग रहते हैं जो जानते हैं कि कैसे खड़ा रहना है, कैसे इंतजार करना है, और जब जरूरत हो तो कैसे आगे बढ़ना है। दुनिया इस द्वीप पर अपने डर और उम्मीदें थोपती रहेगी। रणनीतिकार मेमो तैयार करेंगे, फाइनेंसर अपनी स्प्रेडशीट में मूल्यांकन करेंगे, लेकिन ग्रीनलैंड शायद वही रहेगा जो वो हमेशा से रहा है। एक ऐसी जगह जहां समय इतना धीमा हो जाता है कि ज्ञान सतह पर आ सके। लेख का संदेश ये नहीं है कि गिरती हुई जमीन को बचाया जाए, बल्कि ये है कि उसे स्पष्ट रूप से देखा जाए, सदी के सबसे बड़े सौदे के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे देश के रूप में जो एक सदी के सबसे बड़े बदलाव से गुजर रहा है। शांत संकल्प के साथ और खुली आंखों से। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल है जो सोचने जैसा है। क्या? जब हम किसी जगह या किसी संस्कृति को सिर्फ उसके संसाधनों या सामरिक महत्व के चश्मे से देखते हैं, तो हम असल में क्या खो देते हैं? क्या किसी चीज की कीमत लगा देना उसके असली मूल्य को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, या उसे हमेशा के लिए खो देने का पहला कदम? ভাইকিংরা যখন প্রথমবার গ্রিনল্যান্ডে পৌঁছালো ভেড়া আর প্রার্থনা নিয়ে, তখন তারা এই বরফের দেশের নাম দিয়েছিল সবুজ ভূমি। একবার ভাবুন তো, আজকের দিনের কোনো ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকারও কি এত দাম্ভিক ব্র্যান্ডিং করার কথা ভাবতে পারত? এরিক দ্য রেড সেদিন যা বুঝেছিলেন, আজকের পুঁজিপতিরাও ঠিক তাই বোঝেন। নাম আসলে বিশ্বাসের একটা ব্যালেন্স শিট, আর মানে আশাবাদকে লিভারেজ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো তাদের সেই বসতি কিন্তু টেকেনি। হ্যাঁ, আর কারণটা শুধু প্রতিকূল আবহাওয়া ছিল না, আসলে সময়ের হিসাবটা তারা ভুল করেছিল। তারা ইউরোপ থেকে নিয়ে আসা নিজেদের অভ্যাস, নিজেদের কৃষি ব্যবস্থার ওপর এতটাই নির্ভর করেছিল যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মানিয়েই নিতে পারেনি। তাদের জেদি তাদের ডুবিয়েছিল। কিন্তু গ্রিনল্যান্ড
গ্রিনল্যান্ড টিকে ছিল, কারণ গ্রিনল্যান্ড সবকিছুর পরেও টিকে থাকতে জানে, অপেক্ষা করতে জানে। করছে শান্ত, দৃঢ়। গোটা বিশ্ব যখন তাকে ঘিরে ধরছে স্প্রেডশিট আর স্যাটেলাইট দিয়ে স্ট্র্যাটেজির নামে কেনার ফন্দি আটছে, তবুও সে যেন অবিচল। এই পটভূমিতেই আমরা আজ একটা অসাধারণ লেখা নিয়ে আলোচনা করব। লেখাটির শিরোনাম দ্য ফলিং ল্যান্ড অ্যাট দ্য ল্যাটিটিউড অফ কোয়াইট ডিসিশনস, আর এর উপশিরোনাম ফাইন্যান্স, ফ্রন্টিয়ার্স অ্যান্ড গ্রিনল্যান্ডস চয়েস টু ফল উইথ গ্রেস। আর এই লেখাটা নিয়ে আমাদের আলোচনার একটা বিশেষ কারণও আছে। আমরা সবাইকে অনুরোধ করব মিডিয়ামে প্রকাশিত এই লেখাটি পড়ার জন্য অবশ্যই সময় বের করতে। লিঙ্কটা আমাদের শো নোটসে দেওয়া আছে। বিশেষ করে যারা একাডেমিক রিসার্চের জগতে নতুন পা রাখছেন তাদের জন্য এই আলোচনা আর মূল লেখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, কারণ এটা খুব ভালোভাবে দেখায় কিভাবে ইতিহাস, অর্থনীতি আর ভূ রাজনীতির মতো আপাত দৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে একসাথে গেঁথে একটা শক্তিশালী, গভীর এবং মানবিক যুক্তি তৈরি করা যায়। এটা শুধু তথ্যের তগুপ নয়, এটা একটা দৃষ্টিভঙ্গি। ঠিক তাই। আর সেই দৃষ্টিভঙ্গির শুরুতেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ে। আমার লেখাটা পড়ে মনে হলো এখানে গ্রিনল্যান্ডকে ঠিক একটা দেশ হিসেবে দেখা হচ্ছে না, বরং ওয়াল স্ট্রিটের কোনো একটা কোম্পানির মতো করে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। আমি কি ঠিক ধরছি? একদম, এটাই লেখাটির মূল বিষয়। আধুনিক বিশ্ব, বিশেষ করে অর্থনৈতিক শক্তিগুলো গ্রিনল্যান্ডকে একটি দেশের বদলে বাজারে তোলা কোম্পানির মতো করে দেখছে, যেন এটা একটা টেকওভার টার্গেট। এর বরফের চাদরকে বলা হচ্ছে অ্যাসেট বা সম্পদ, অ্যাসেট। এর দুর্লভ খনিজ পদার্থকে বলা হচ্ছে রিজার্ভ, আর এর কৌশলগত অবস্থানকে বলা হচ্ছে অপশনালিটি বা ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। অপশনালিটি, দারুণ শব্দ। তার মানে এখন হয়তো তেমন লাভজনক নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে, তাই এর একটা মূল্য আছে। এটা তো পুরোটাই ফিন্যান্সের ভাষা, কিন্তু একটা দেশকে এভাবে দেখাটা একটু অস্বস্তিকর নয় কি? মানুষ, তাদের সংস্কৃতি, তাদের ইতিহাস, এগুলো সব গৌণ হয়ে যায়। তখন দেশের বদলে অধিগ্রহণ বা অ্যাকুইজিশন নিয়ে কথা বলা সহজ হয়, মানুষের কথা না ভেবেই। এর মাধ্যমে দারুণ সব মূল্য বা ভ্যালুর মডেল তৈরি করা যায়, কিন্তু এর ফলে যে ক্ষতি হতে পারে সেই দিকটা অনুল্লেখিত থেকে যায়। তার মানে এটা একটা দেশকে বিমূর্ত করে ফেলার কৌশল, যাতে সেটার ওপর হিসাব নিকাশ চালানো সহজ হয়। ঠিক তাই। কিন্তু গ্রিনল্যান্ডকে এত সহজে বাক্সে ভরা যায় না। ওর অস্তিত্বটাই যেন এই সহজ হিসেবের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ। এর বিশালত্ব, এর বরফ, এর হাজার বছরের ইতিহাস, এগুলো কোনো স্প্রেডশিটে ঠিকঠাক ধরে না। গ্রিনল্যান্ড তার অস্তিত্ব দিয়েই এই সরলীকরণকে প্রতিরোধ করে। কিন্তু গ্রিনল্যান্ডে টিকে থাকার মানে কি, সেই পাঠটা তো ইতিহাসই আমাদের ভালোভাবে দিতে পারে। লেখাটিতে ভাইকিং আর ইনুইটদের মধ্যে একটা দারুণ তুলনা টানা হয়েছে। হ্যাঁ, এবং এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা তুলনা। আমরা ভাইকিংদের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। তারা এসছিল জেদ আর পরিকল্পনা নিয়ে। নিজেদের পরিচিত জীবনযাত্রাকে তারা গ্রিনল্যান্ডের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। তারা ভেবেছিল প্রকৃতিকে তারা তাদের নিয়মে চালাতে পারবে। ফলাফল একসময় হারিয়ে গেল। হ্যাঁ, একসময় তাদের চিহ্ন পর্যন্ত মুছে গিয়েছিল। তার মানে আধুনিক অর্থনীতি যেটাকে ব্যর্থতা বা অনগ্রসরতা হিসেবে দেখতে পারে, সেটাই আসলে হাজার বছরের টিকে থাকার কৌশল। ভাইকিংদের খাতা কলমের হিসাব তাদের ডোবালো, আর ইনুইটদের অলিখিত জ্ঞান তাদের বাঁচিয়ে রাখল। একদম। ইনুইটদের কোনো লিখিত ইতিহাস হয়তো ছিল না, কিন্তু তাদের ছিল স্মৃতি আর অভিযোজনের ক্ষমতা। তারা জানত এখানে টিকে থাকার জন্য জেদের চেয়ে নমনীয়তা বেশি জরুরি। তারা প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করেনি, প্রকৃতির সাথে বাঁচতে শিখেছিল। লেখাটির একটা অসাধারণ লাইন আছে, ইতিহাস ভাইকিংদের মনে রেখেছে কারণ তারা লিখত, কিন্তু গ্রিনল্যান্ড ইনুইটদের মনে রেখেছে কারণ তারা টিকে ছিল। বাহ, এটা তো অসাধারণ একটা কথা। আর এখন পরিস্থিতিটা যেন পুরোপুরি উল্টে গেছে। তাদের সেই সহনশীলতার পরীক্ষা এখন আর ঠান্ডার দ্বারা হচ্ছে না, হচ্ছে উষ্ণতা দিয়ে, বিচ্ছিন্নতা দিয়ে নয়, বরং সারা বিশ্বের অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে। হ্যাঁ, এটাই আজকের প্যারাডক্স। যে ইনুইটরা বরফের রাজ্যে টিকে থাকার কৌশল রপ্ত করেছিল, আজ সেই বরফই গলে যাচ্ছে। যে বিচ্ছিন্নতা তাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, আজ সেই বিচ্ছিন্নতাই স্যাটেলাইট আর ইন্টারনেটের যুগে ভেঙে পড়ছে। কিন্তু এই টিকে থাকার ক্ষমতা বা কি বলে এন্ডিওরেন্স, এটাই তাদের আসল পুঁজি। এমন এক ধরনের পুঁজি যা আধুনিক অর্থশাস্ত্রের কোনো মডেল পরিমাপ করতে পারে না। এই টিকে থাকার ক্ষমতা
আর শান্ত মনোভাবের সূত্র ধরেই লেখাটির সবচেয়ে শক্তিশালী রূপকটা আসে। সত্যি বলতে এই অংশটা পড়ার সময় আমি কিছুক্ষণ থেমে গিয়েছিলাম। 9/11-এর ফলিং ম্যানের সাথে গ্রিনল্যান্ডের তুলনা। এটা নিঃসন্দেহে লেখাটির সবচেয়ে সাহসী এবং গভীরতম অংশ। যারা হয়তো জানেন না তাদের জন্য বলি, 9/11-এর সময়কার একটি ছবিতে দেখা যায় টুইন টাওয়ার থেকে একজন মানুষ পড়ছেন, কিন্তু তার পড়ার ভঙ্গিটা অদ্ভুত রকমের শান্ত। বিশৃঙ্খলার মাঝেও যেন সে নিজের একটা আকার বা ফর্ম বেছে নিয়েছে। এটা একই সাথে ভয়ঙ্কর এবং সুন্দর একটা ছবি। তো এই ভয়াবহ পতনের ছবির সাথে গ্রিনল্যান্ডের সম্পর্কটা কোথায়? সম্পর্কটা হলো পড়া বা ফলিংয়ের ধারণাটাকে নিয়ে। বরফ গলে যাওয়ায় গ্রিনল্যান্ডের পায়ের তলার মাটিও যেন সরে যাচ্ছে, সেও যেন এক অর্থে পড়ছে। তার এতদিনের পরিচিত পৃথিবীটা বদলে যাচ্ছে, কিন্তু সে আতঙ্কিত হচ্ছে না বা এলোমেলোভাবে হাত পা ছুটছে না, বরং এক অদ্ভুত শান্ত আর দৃঢ়তার সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করছে। বাইরের জগৎ যখন নাটকীয়তা আশা করছে, একটা কান্নার রোল আশা করছে, গ্রিনল্যান্ড তখন স্থির। তার মানে এটা হলো অনিবার্য পতনের মুখে নিজের মর্যাদা বেছে নেওয়ার একটা রূপক, বিশৃঙ্খলার মাঝেও একটা শৃঙ্খলা খুঁজে নেওয়া। ঠিক তাই। গ্রিনল্যান্ড যেন বলছে, হ্যাঁ আমরা পড়ছি, কিন্তু আমরা কিভাবে পড়ব সেই সিদ্ধান্তটা আমাদের। বাইরের বিশ্ব হয়তো এটাকে দুর্বলতা হিসাবে দেখছে, কিন্তু এই শান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাই তাকে অনন্য করে তুলেছে। এখানেই লেখাটির শিরোনামের সার্থকতা, অ্যাট দ্য ল্যাটিটিউড অফ কোয়াইট ডিসিশনস। এই শান্ত থাকার ক্ষমতাই বহিরাগতদের, বিশেষ করে যারা দ্রুত ফলাফল চায়, তাদের হতাশ করে। আর এই দ্রুত ফলাফল চাওয়া বহিরাগতদের তালিকায় আমেরিকার নামটা বেশ স্পষ্টভাবে আসে। লেখাটিতে আমেরিকার বারবার গ্রিনল্যান্ড কেনার ইচ্ছা প্রকাশের কথা বলা হয়েছে। এটা তো বেশ অদ্ভুত একটা ধারণা, একটা দেশ কিনে ফেলা। এটা অদ্ভুত, কিন্তু আমেরিকার দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই যুক্তিসঙ্গত। তাদের কাছে সব কিছুরই একটা দাম আছে। এটা অনেকটা উঁচু গলায় কথা বলার মতো, যেখানে সূক্ষ্মতার কোনো জায়গা নেই। এটা হলো অর্থ বা ফিন্যান্সের সবচেয়ে স্থূল প্রয়োগ, চেকবুক ডিপ্লোমেসি। ভাবটা এমন যে তোমাদের সমস্যা আছে, বেশ কত লাগবে বলো। এই মানসিকতা গ্রিনল্যান্ডের গভীরতা বা ইতিহাসকে সম্মান করতে পারে না। আর লেখাটি এই আমেরিকান মডেলের সাথে সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকটা মডেলের তুলনা করেছে, আর উদাহরণ হিসেবে এনেছে ডেনমার্কের বিয়ার কোম্পানি কার্লসবার্গকে, যা বেশ অপ্রত্যাশিত। এই ফাইন্যান্স অ্যাজ অ্যানথ্রোপোলজি বা নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অর্থায়নের ধারণাটা ঠিক কি? এটা একটা দারুণ ধারণা। কার্লসবার্গ যখন রাশিয়ায় তাদের ব্যবসা বিস্তার করে, তখন তারা শুধু টাকা ঢালেনি, তারা রাশিয়ান কোম্পানি বাল্টিকাকে অধিগ্রহণ করেছিল বহু বছর ধরে, ধীরে ধীরে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে। তারা সেখানকার সংস্কৃতিকে বোঝার চেষ্টা করেছে, ধৈর্য ধরে সম্পর্ক তৈরি করেছে। এটাকে বলা হয়েছে ফাইন্যান্স অ্যাজ অ্যানথ্রোপোলজি, অর্থাৎ অর্থায়ন যখন শুধু সংখ্যার খেলা থাকে না, যখন সেটা সংস্কৃতি, মানুষ আর সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয়। তার মানে এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী ধৈর্যশীল প্রক্রিয়া। এবং লেখাটি বলছে যে গ্রিনল্যান্ড ও ডেনমার্কের সম্পর্কটাও অনেকটা সেরকম। হ্যাঁ, যদিও তাদের সম্পর্কের শুরুটা হয়েছিল ঔপনিবেশিক আধিপত্য দিয়ে, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তা এক জটিল পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। এটা একটা অগোছালো ঐতিহাসিক সম্পর্ক, কোনো ঝকঝকে কর্পোরেট চুক্তির মতো নয়। এখানে বিশ্বাস, দীর্ঘদিনের চেনা জানা আর সাংস্কৃতিক আদান প্রদান জড়িত। আমেরিকার ক্যাশ ডিল মানসিকতা এই সম্পর্কে জটিলতা বুঝতেই পারে না। এই জটিল সম্পর্কের মাঝেই তো আবার ভূ রাজনীতির একটা বড় খেলা চলছে। স্নায়ুযুদ্ধের সময় থেকেই গ্রিনল্যান্ড একটা দাবার ছক। থুলে এয়ারবেস ছিল তার প্রমাণ। একদম। বড় শক্তিগুলো গ্রিনল্যান্ডকে সবসময় একটা অবস্থান বা পজিশন হিসেবে দেখেছে, একটা ঘর বা হোম হিসেবে নয়। এটা তাদের জন্য উত্তর মেরুর একটা স্ট্র্যাটেজিক পোস্ট। স্নায়ুযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে নজর রাখার জন্য এটা জরুরি ছিল। আর এখন বরফ গলে যাওয়ার সাথে সাথে তো সেই ভূ রাজনীতিক গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে, তাই না? হ্যাঁ, নতুন নতুন নৌরুট খুলে যাচ্ছে, খনিজ সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে। পরিস্থিতি এখন আরও অনেক বেশি জটিল। আর্কটিক নতুন বাণিজ্য পথ খুলে দিচ্ছে, যা সুয়েজ বা পানামা খালের বিকল্প হতে পারে। চীন পোলার সিল্ক রোডের কথা বলছে এবং গ্রিনল্যান্ডে বিনিয়োগ করতে চাইছে। আচ্ছা,
রাশিয়া আর্কটিকে নিজেদের সামরিক উপস্থিতি আবার বাড়াচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ওয়াল স্ট্রিটের অর্থলগ্নিকারীরা একে শতাব্দীর সেরা সুযোগ বা দ্য ডিল অফ দ্য সেঞ্চুরি হিসেবে দেখছে। ভাবা যায় সবার চোখ এখন গ্রিনল্যান্ডের ওপর, কিন্তু গ্রিনল্যান্ডবাসীর কাছে এই বিষয়টা কেমন? তাদের কাছে তো এটা শুধু একটা ডিল নয়, তাদের কাছে এটা ইতিহাসের গতি হঠাৎ করে অনেক বেড়ে যাওয়ার মতো। তাদের জ্ঞান হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় তৈরি, যাকে লেখাটিতে বলা হয়েছে স্লো নলেজ বা ধীর গতির জ্ঞান। এটা কোনো ত্রৈমাসিক রিপোর্টের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া জ্ঞান নয়। তারা জানে খুব দ্রুত চলার বিপদ কোথায়। যখন সারা বিশ্ব তাদের বলছে তাড়াতাড়ি করো, সিদ্ধান্ত নাও, তখন তারা তাদের সেই হাজার বছরের জ্ঞান থেকে পাওয়া স্থিরতা দিয়ে পরিস্থিতি মাপছে। তারা তাড়াহুড়ো করছে না। তাহলে সবশেষে গ্রিনল্যান্ডকে কিনে নেওয়ার এই যে ফ্যান্টাসি, এটা কি নিজের ভারেই ভেঙে পড়ে? কারণ যে ভূমি নিজেই পড়ছে তাকে অধিগ্রহণ করতে গেলে তো তার সাথে নিজেকেও পড়তে হবে। ঠিক তাই, এটাই লেখাটির শেষ কথা। টিকে থাকার ক্ষমতা বা সহনশীলতাকে কেনা যায় না, এর থেকে বরং শেখা যায়। গ্রিনল্যান্ড আমাদের এটাই শেখায় যে সংকটের মুখে মর্যাদা গোলমাল বা আতঙ্ক থেকে আসে না, আসে পরিমিত বোধ আর স্থিরতা থেকে। যা আসছে তার মুখোমুখি হবার সিদ্ধান্ত নিতে হয় নিজের পরিচয়কে বিসর্জন না দিয়ে। লেখাটির শেষে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে, গ্রিনল্যান্ড চায় না তাকে কেউ বাঁচাক বা রেস্কিউ করুক। হ্যাঁ, সে শুধু চায় তাকে স্পষ্টভাবে দেখা হোক, শতাব্দীর সেরা ডিল হিসেবে নয়, বরং একটি দেশ হিসেবে, যে শান্ত দৃঢ়তার সাথে ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণ পার করছে। সে করুণা চায় না, চায় সম্মান। এই মর্যাদার সাথে পড়ার ধারণাটা আমাকে সত্যি ভাবাচ্ছে। যখন চারপাশের পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায়, যখন মনে হয় পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, সেটা ব্যক্তিগত জীবনেই হোক বা বৃহত্তর ক্ষেত্রে, তখন আতঙ্কিত না হয়ে কিভাবে নিজের কাজের বা জীবনের একটা ফর্ম বা আকার বজায় রাখা যায়। বিশৃঙ্খলার মাঝে এই শান্ত ও সচেতন পছন্দ করার অর্থ কী? এই প্রশ্নটা হয়তো শুধু গ্রিনল্যান্ডের জন্য নয়, আমাদের সবার জন্যই খুব প্রাসঙ্গিক। Forestil dig lige det her. Året er 982. En mand, Erik den Røde. Han bliver landsforvist fra Island for mord. Ja. Han sejler sig mod vest og finder et kæmpestort isdækket land. Han bruger 3 år deroppe, udforsker det. Og da han skal tilbage for at hente folk med, så ved han jo godt, at han har et problem. Et salgsproblem, kan man sige. Lige præcis. Hvordan får man nogen til at flytte til et sted, der er is og sten? Han gør noget ret genialt. Han kalder det Grønland. Det er jo en brandingmanøvre, der er helt utrolig. En moderne marketingchef vil, klappe i hænderne. Fuldstændig. Han forstod jo instinktivt det, som hele finansverdenen bygger på i dag, at navne skaber virkelighed, og at optimisme, det kan være en utrolig stærk gearing. Og den tråd, altså fra Erik den Rødes geniale branding til i dag, hvor vi ser på Grønland med et finansielt blik, det er præcis den, vi skal folde ud. Ja. For der er jo en dyb ironi i historien. De nordiske bosættelser, de forsvandt jo. De overlevede ikke. Ikke fordi Grønland var barsk, men fordi de klyngede sig til deres europæiske vaner. Kvæg, landbrug, da klimaet blev koldere. De fejlbedømte tiden. Lige præcis. Men Grønland overlevede. Det overlever alt. Og hemmeligheden er at vente. Og lige nu, der venter det igen, mens en helt ny verden kredser om det. Ikke med langskibe, men med regneark, med satellitbilleder. Og det er en perfekt overgang, for de bringer os til den her helt fantastiske artikel, vi har kigget på for dig. Den hedder The Falling Land at the Latitude of Quiet Decisions. Og undertitlen er Finance, Frontiers and Greenland's Choice to Fall with Grace. Og helt ærligt, vi gennemgår den nu, men gør dig selv den tjeneste at læse den. Vi har lagt et link i shownoterne, den ligger på Medium. Den er virkelig, virkelig god. Især hvis man er ny inden for research, måske lige startet sin egen rejse. Fordi den er et smukt eksempel på, hvordan man kan væve finans, historie, geopolitik. Ja, sammen til et enkelt, stærkt argument. Og det argument, det starter med et sprog, som vi alle kender, men som er dybt foruroligende, når man bruger det om et land. Ja, lad os starte lige der. For i dag er det blevet helt normalt at tale om Grønland, som om det var et firma til salg. Artiklen peger på, hvordan det her finanssprog er krøbet ind overalt. Helt vildt. Grønland er ikke et land, det er et takeover target. Et opkøbsmål. Ismassen, der smelter, det bliver til assets, aktiver, ferskvand. De sjældne jordarter i undergrunden er ikke geologi, de er reserves. Og så det allermest abstrakte. Det strategiske placering.
Det kaldes optionality. Venlig. Optionality. Det er et af de der smarte finansord. Hvad betyder det helt konkret i den her sammenhæng? Det er et rigtig godt spørgsmål, for det er altså helt centralt. I finansverdenen der er en option jo retten, men ikke pligten, til at gøre noget i fremtiden. Til en aftalt pris. Okay. Så når investorer ser på Grønland og taler om optionality, så ser de ikke på, hvad det er værd i dag. De kigger på den smeltende is i Arktis, den nye søvej og tænker, vi aner ikke, hvad den rute er værd om 20 år. Måske ingenting. Måske er den klodens vigtigste handelsrute. Så ved at have en fod indenfor nu, en havn, en base, en alliance, så køber de en option på den fremtid. De sætter simpelthen en pris på usikkerhed. Okay, så det er en billet til et spil, der måske kommer en gang. Det giver mening. Artiklen kalder den her måde at tale på for pæn og isende. Det er en god beskrivelse. Ja, det rammer hovedet på sømmet. Det skaber en moralsk afstand ind, så man kan sidde i et bestyrelseslokale i New York og diskutere et opkøb, helt uden at forholde sig til, menneskerne, deres historie. Præcis. Og spørgsmålet er jo, hvorfor sker det lige præcis nu? Artiklen siger, at det er et symptom på en verden i feber. Isen smelter, gamle magtbalancer vakler, og her er finanslogikken igen. Når markederne fornemmer kaos, så søger de mod alt, der virker permanent. Noget solidt. Noget solidt. Og være mere solidt end et land på 2,5 million kvadratkilometer. Grønland bliver en slags hedge. En hedge, det er en sikring. Ligesom en forsikring af sit hus. Præcis den samme logik. En hedge er en investering, du laver for at beskytte dig mod tab i en anden. Så forestil dig, at hele den globale økonomi er bygget på stabile forsyningskæder og et stabilt klima. Ja. Hvis det system kommer i krise, klima, krig, pandemier, så vil noget permanent og ressourcerigt som Grønland pludselig stige voldsomt i værdi. Det er en modvægt, en forsikring mod en fremtid, vi ikke længere kan forudsige. Og tanken er jo ikke ny. Artiklen nævner du USA's interesse i at købe Grønland helt tilbage fra 1867 til Trumps forslag i 2019. Det bliver beskrevet som en slags freudiansk fortalelse. Ja. Hver gang det bliver nævnt, så afslører det en dyb strategisk angst for, hvad der sker derop, hvor Kina og Rusland opruster. Isen var en voldgrav. Nu er den ved at blive en motorvej. Det er en perfekt opsummering af den ydre situation. Men det, der gør artiklen så stærk, er, hvordan den så vender blikket indad. Hvordan reagerer Grønland? Og for at forstå den reaktion, eller den her bemærkelsesværdige mangel på panik, så skal vi se på den udholdenhed, der er vævet ind i landets DNA. Estendom. En imponerende pakke. Det var det. Men da den lille istid så kom, og det blev koldere, så kunne deres model ikke klare presset. De holdt stadigt fast i deres kvæg, selvom græsset forsvandt. De prøvede at tvinge deres model ned over et landskab, der ikke ville have den. Og artiklen er ret brutal i sin konklusion. De fejlbedømte tiden. Ja. Og lige præcis der ligger kontrasten til inuiterne. Deres kultur var ikke bygget på at dominere landskabet, men på at lytte, at tilpasse sig. Hvor vikingerne byggede permanente stenhuse, havde inuiterne mobile boliger. De forstod havet, isen, dyrenes vandringer. Fleksibilitet over for stedighed. Netop. Og her kommer en af artiklens smukkeste pointer, synes jeg. Historien husker vikingerne, fordi de skrev, men Grønland husker inuiterne, fordi de udholdt. Deres udholdenhed er selve landets hukommelse. Og den hukommelse, den her erfaring, bliver nu testet igen. Ikke af kulde, men af varme. Ikke af isolation, men af pludselig intens opmærksomhed. Den her udholdenhed er i sig selv blevet en slags kapital, som finansverdenen slet ikke har et sprog for. Overhovedet ikke. Men erfaringen med at være i stormagternes søgelys, den er ikke ny. Under den kolde krig blev Grønland jo pludselig et af verdens brandpunkter. Thule Airbase blev bygget. Ja, et gigantisk lyttende øre presset mod isen, rettet mod Sovjetunionen. Og B-52 bombefly med atomvåben ombord, der fløj konstant over landet. Det må have været en fuldstændig absurd virkelighed at leve i. At ens hjem pludselig er et skakbræt for supermagter. Fuldstændig. Og den let til Grønland lærte var, at for stormagter er man ikke et hjem. Man er en position, en brik. Krisen var så abstrakt, at den forsvandt ind i baggrundsstøjen. Man fiskede videre, mens truslen om udslettelse hang i luften. Man lærte at leve med en absurditet i horisonten. Og den erfaring er jo direkte overførbar til i dag. At være strategisk vigtig,
gør dig til et mål. Dengang var det et militært sigtekorn. I dag er det investorernes blik. Præcis. Satellitter kortlægger hver sprække i gletsjerne. Og artiklen har den her fantastiske formulering om, at den gennemsigtighed, der hyldes på markederne, den føles som en sårbar og uønsket eksponering i Arktis. Ja, du bliver set, om du vil eller ej. Og den her følelse af at være fanget i en uundgåelig bevægelse, den leder os frem til artiklens absolut mest kraftfulde billede. Ja, den centrale metafor. Det, jeg synes er så vildt ved den her artikel, er, hvor dristig den er. For at forklare Grønlands situation, så griber den fat i et af de mest ikoniske billeder fra vores tid, The Falling Man fra 11. september. Billedet af manden, der falder for World Trade Center. Han styrter mod sin død, men hans krop er ikke i panik. Den er næsten komponeret. Rolig. Det er et billede af forfærdelig ynde. Forfatteren Tom Junot, der skrev om billedet, argumenterede jo for, at vi ikke skal se det som håbløshed, men som et udtryk for en sidste desperat form for handlekraft. En insistering på værdighed, selv når alle muligheder er væk. Men at bruge det billede til at beskrive et helt land, det er voldsomt. Det føles næsten forkert. Det er en stærk reaktion, og den er helt forståelig. Men metaforen bruges ikke til at sige, at Grønland er ved at dø. Den bruges til at beskrive Grønlands holdning i mødet med en uundgåelig forandring. Okay, Grønland falder i den forstand, at isen smelter, fundamentet under verden smulter. Men landet møder ikke den virkelighed med panik, ikke med larmende protester. Det møder den med en afmålt ro, der forvirrer omverdenen, som forventer drama. Det er en insistering på at bevare sin identitet midt i et fald. Så faldet er ikke et nederlag, men en tilstand, en bevægelse. Og valget ligger i, hvordan man falder. Præcis. Med panik eller med ynde. Og for dig, der er i gang med din egen research, er det her et skoleeksempel på en stærk akademisk metafor. Den tager en ekstremt kompleks situation og gør den følelsesmæssigt forståelig gennem et billede. Og den ro, den holdning, den står jo i skærende kontrast til den ene af de to finansielle modeller, artiklen stiller op. Den model, der dominerer diskussionen om Grønland, lad os kalde den larmende model. Ja, det er et godt ord for den. Den er drevet af hastværk, af en trang til at lave en hurtig handel, lukke en aftale. Den ser Grønland som et simpelt problem, der kan løses med en stor tjek. Den er utålmodig. Helt utålmodig. Men artiklen præsenterer et modbillede. En anden måde at tænke kapital på. Og den bruger et fascinerende eksempel, Carlsbergfundet. Da de efter murens fald ekspanderede ind i Østeuropa og Rusland, så var det ikke en aggressiv overtagelse. De gjorde det med en utrolig tålmodighed. Hvad vil de sige i praksis? Det der med finans som antropologi, som artiklen kalder det. Det betød, at de ikke bare kom med en færdig forretningsplan. De brugte tid, de lyttede, de indgik partnerskaber. De forstod, at man ikke bare kan overtage et bryggeri i et land med en 1000-årig ølkultur og tro, man ved bedst. De investerede i tillid, ikke bare penge. Og det er kernen i det, man kalder tålmodig kapital. En type kapital, som familiefonde, pensionskasser og oprindelige kulturer forstår intuitivt. Den model minder jo meget mere om Grønlands eget komplekse forhold til Danmark. Det er jo postkolonialt, selvfølgelig, men det er også en 300 år lang, langsom forhandling. En gradvis bevægelse mod selvstyre. Lige præcis. Det er ikke en fjendtlig overtagelse, men en forhandlet balance. Og det vi ser er en fundamental konflikt mellem to opfatninger af tid. Finansmarkederne, den larmende model, de tænker i kvartaler. Deres horisont er næste regnskab. Ja, deres algoritmer reagerer på millisekunder. Grønland har levet med horisonter, der måles i istider. De har en geologisk tidsfornemmelse. Og den forskel i tidsperspektiv forklarer måske, hvorfor analytikere river sig i håret over, at Grønland ikke bare skynder sig med at grave alle mineralerne op. Er det irrationelt? Men for Grønland, ifølge artiklen, er det den eneste rationelle handling. De kender prisen for at bevæge sig for hurtigt. De har set en hel civilisation, vikingernes, brænde ud på kortsigtet gevinst. De har lært, at nogle gange er den klogeste handling slet ikke at handle, men at vente. At vente og observere. Så hele den her fantasi om at købe Grønland, den er i virkeligheden dødsdømt. Den kollapser under sin egen utålmodighed. Det er artiklens konklusion. Man kan ikke erhverve sig et faldende land uden selv at falde med. Man kan ikke eje modstandskraft. Man kan ikke købe udholdenhed. Men man kan lære af den. Det er den centrale lære.
At værdighed i en krise ikke er larmende, men afmålt, det er valget om at se virkeligheden i øjnene, uden at overgive sin identitet til den højstbydende. Artiklen argumenterer for, at Grønland ikke beder om at blive reddet. Nej. Det er bare om at blive set klart. Ikke som århundredets handel, men som et land, der med rolig beslutsomhed og åbne øjne lever sig igennem et århundrede af enorme forandringer. Det er et utroligt stærkt billede at slutte på, og det efterlader os med en sidste tanke til dig, der lytter, som bygger direkte videre på det her. Artiklen beskriver Grønlands valg som at falde med ynde, og den identificerer tålmodighed og udholdenhed som landets største, men mest undervurderede kapital. Ja. Men hvad sker der så, når resten af verden, drevet af de her utålmodige, larmende finansielle modeller, simpelthen nægter at vente? Kan ynde overleve et direkte sammenstød med grådig utålmodighed?